जय जगन्नाथ पिलामाने ओटीटी पेपर 1 पेपर 2 रो किछि पेडागोजी क्वेश्चन लो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन तो मन नै आसी चलंतु आजिर क्लास रे सेही प्रश्न गुडी को आमे आलोचना करिबा उत्तर सहित मात्र 20 टी प्रश्न बहुत कम समय में आलोचना करिबा किंतु बछा बछा प्रश्न रहउछि सबु पेडागोजी चैप्टर को एथरे कवर करिया को आमे चेष्टा करिछु। देखो प्रथम प्रश्न रहउछि बीएफ स्किनर केउ शिक्षण तत्व सह संपृक्त ठीक अछि। देखो ए जो बीएफ स्किनर कोन कथाटी परीक्षा रे आसीबा सुनिश्चित सब ओटीटी एग्जाम रे आसुछि। ऑप्शन अछि प्रयत्न प्रमाद शास्त्रीय अनुबंधन यांत्रिक अनुबंधन रहउछि अंतर्दृष्टि शिक्षण कोडा कोडा पिला माने ऑप्शन तुमे कमेंट करि परिबो। आंसर होछि ऑप्शन सी कोडा पिला माने ऑप्शन सी यांत्रिक अनुबंधन। तापर प्रश्न आसीबा देखो शिक्षण सामग्री नै कि गोटे प्रश्न आसीबा सुनिश्चित प्रश्न देइछि निम्नोक्त मध्यरु केउठी दृश्य सामग्री नुहे। देखो चित्रकार दृश्य सामग्री दूरदर्शन दृश्य सामग्री कलापचा दृश्य सामग्री किंतु ए जो रेडियो रहउछि रेडियोटी दृश्य सामग्री नुह तार ऑप्शन हबो ए रेडियो दृश्य सामग्री नुह कना नुह बोली प्रश्न देइछि। तापर प्रश्न को आसीबा कोन देइछि तो प्रश्नटी देइछि गोटे पिला पढ़ारे कम उन्नति करुछि कम उन्नति करू देखि पड़छ कम उन्नति करुछि सेति पई केउ प्रकार शिक्षण आवश्यकता रहिछि। ऑप्शन अछि प्रतिकारमूलक शिक्षा समृद्धिमूलक व्यवस्था कोडा ऑप्शन पिला माने ऑप्शन हो ऑप्शन ए प्रतिकारमूलक शिक्षा देखड़ा को मु निजे प्रिपेयर करिछि तो मनक पई। तापर प्रश्न आसीबो कोन अछि प्रश्न केउ अवस्था रे नैतिक विकास होई नथाय केउ अवस्था रे नैतिक विकास होई नथाय। ऑप्शन ए होछि आद्य बाल्यावस्था शैशवावस्था कैशोरावस्था परवर्ती बाल्यावस्था कोडा ऑप्शन पिला माने ऑप्शन हबो शैशवावस्था रे नैतिक विकास होई नथाय ठीक अछि। तापर प्रश्न को आसीबो तापर प्रश्न कहउछि कोन केउ पर्याय रे पिलाटी अन्य कार कंढे देखि निजर कहि कांदी थाए अन्य कंढे देखि निजर कहि कांदी थाए ठीक अछि ओके। कोडा ऑप्शन संवेदीकारक प्राक संख्याधर्मी स्थूल संख्याधर्मी विमुक्त संख्याधर्मी कोडा ऑप्शन पिला माने कोडा हबो पाक संख्याधर्मी अन्यर कंढे को निजर कहि भाबी थाए बा निज कंढे भले अन्यटा देखिला माने हां हां एटा मो कंढे कहि से कांदी थाए। तापर प्रश्न पळे आसीबो तापर प्रश्न अंतर्निवेश शिक्षा गोटे प्रश्न सियोर आसीबो गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन नोच सियोर गोटे प्रश्न आसीबो लेखि रख जे अंतर्निवेश शिक्षा रे केउठी सम्मिलित नो बा या भीतर कोडा अंतर्निवेश शिक्षा रे हेइ परिबो नाही। ऑप्शन ए भिन्नता सत्य गोटे श्रेणी रे सब बसिबो एटा ठीक अछि समस्त को आपण एटा भी ठीक अछि। संबल शिक्षक नियुक्ति ना एटा कांटे असुविधा लागुछ साधारण शिक्षक नियुक्ति हां एटा ठीक अछि केउडा नुह देइछि ताने ऑप्शन सी संबल शिक्षक नियुक्ति हुए नाही कोउथरे अंतर्निवेश शिक्षा रे कारण साधारण शिक्षक ही पाठ पढांती समस्त को कोडा ऑप्शन सी देखि पड़छ केमिति का प्रश्न रहउछि। तापर देछि महिला शिक्षा निमंते जातीय कमिटीर नाम कोन थिला महिला मानक पय जातीय कमिटीर नाम कोन थिला लक्ष्मीबाई कमिटी दुर्गाबाई देशमुख कमिटी सरोजिनी नायडू कमिटी कोठारी कमिटी कोडा ऑप्शन ऑप्शन होछि बी कोन ता ना दुर्गाबाई देशमुख कमिटी होछि महिला मानक शिक्षा पय कोन शिक्षा कमिटी थिला जातीय कमिटी थिला। तापर प्रश्न को आसीबा तापर प्रश्न हमर अछि कोन बुद्ध्यांक हला केतेरु कम हेले मानसिक अग्रसर बोली विवेचना करा बुद्ध्यांक बाबा आईक्यू जोडा को आईक्यू आईक्यू प्रश्न बारंबार मध्ये आसुछि आईक्यू केतेरु कम हेले मानसिक अग्रसर बोली विवेचना करा 80 रु कम 90 रु कम 75 रु कम 100 रु कम कोडा ऑप्शन पिला माने ऑप्शन होछि 75 रु कम ठीक अछि 75 रु कम। तापर प्रश्न को आसीबा कोन कहउछि किए कहिथिले कि अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण किए कहिथिले अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण पिला मन लेखि रख एवला गोटे डेफिनेशन देकी प्रश्न पचारिबा छुआटा श्योर के ऑप्शन ए गेट्स बी स्किनर सी कैल्विन डी किम्बल कोडा ऑप्शन ऑप्शन हबो गेट्स के कहिथिले गेट्स कहिथिले ठीक अछि। तापर प्रश्न को आसीबा
कौन देइछि गोटे पिला अधारू पाठ छाड़ी देइछि कारण ताको पाठ कष्ट लागुछि सेही परिस्थिति रे तुमे कौन करिवो ऑप्शन ताको स्कूल को डाकी पिटिवो पिटा पिटी करिवो पिला माने नेगेटिव दिन तो जमा भी आसीबोनी ता घर कथा बुझु ता घर कथा बुझी हमर कौन दरकार व्यक्तिगत दुष्ट बेटा हेई पारे किछि करिवो ना एटा तो भूल कथा ताने कोठा हबो व्यक्तिगत दुष्ट देबो देखो पिला माने ऑप्शन भितरु किछि ऑप्शन को काटी दबो कैंसिल करिवो एटा ऑप्शन कैंसलेशन को आछे तापर एटा करेक्ट आसीबो पिटा पिटी करिवो नेगेटिव दिन आसीबोनी केबे एटा कहूछि रे घर कथा बुझिया कि दरकार नाही किछि करिवो नाही सेटा भी हबोनी को कथा बुझिवो ताको व्यक्तिगत दृष्टि दबो टिके काहेकि से पाठ पढ़ी पारुनी काहेकि ताको कष्ट लागुछि जा फल से उन्नति करि पारिबो तापर प्रश्न अछि कोन गोटे पिला अन्य मानक हसिबाकू देखि निजे हसिला अन्य माने हसुछन देखि निजे हसिला या केउ प्रकार अनुकरण ज्ञात अनुकरण ना क्रियात्मक ना अर्थहीन अनुकरण हाँ एटा हेई पारे अज्ञात अनुकरण नुह कोडा ऑप्शन अर्थहीन कारण से जानिनी किछि अर्थ नाही किंतु से हसुछि ताको कहूछि अर्थहीन अनुकरण तापर प्रश्न कहूछि कोन प्रश्न कहू तापरटा प्रश्न कहूछि प्रजत्न और प्रमाद तत्व प्रवर्तक किए किए प्रजत्न प्रमाद तत्व देइथिले स्किनर पियाजे थंडाइक हिलगा किए देइथिले पिला माने ऑप्शन होछि थंडाइक देइथिले प्रजत्न प्रमाद तत्व तापर प्रश्न को आसीबा तापर प्रश्न कोन कहूछि प्रश्न कहूछि पिलांको श्रेणी रे प्रश्नर उत्तर देबारे तुम उत्साहित करूछ पिलांको प्रश्नर उत्तर देबाकू तुम उत्साहित करूछ एनकरेज करूछ ठीक अछि ଏହା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିଏ କହିଥିଲେ ବଗି କହିଥିଲେ ସ୍କିନର କହିଥିଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସକି କହିଥିଲେ ନା ପିଆଜେ କହିଥିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ଦେଖ ଏଟା ପୁନର୍ବଳନ ଶିକ୍ଷଣ କିଏ କହିଥିଲେ ସ୍କିନର ବିଏଫ ସ୍କିନର ତାଙ୍କ ନା ଠିକ ଅଛି ବିଏଫ ସ୍କିନର ହିଁ କହିଥିଲେ ପୁନର୍ବଳନ ଶିକ୍ଷଣ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛ ମାନେ ପୁନର୍ବଳନ ତାହେଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ସ୍କିନର କହିଥିଲେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ନିଦାନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଜାଣିବା ସଫଳତା ସୂଚକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନା ଏଟା ନୁହଁ ହେଲା ଏଟା ନୁହଁ କୋଉଟା ହବ ଅପସନ ଏ ହବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହବା କଥା ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ହଉଛି ନିଦାନମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ବି ରହିବ ଆଡ଼ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହୁଛି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କହୁଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଗ୍ରଗତି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏକ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ତ ନୁହଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ବି ନୁହଁ ନିଦାନମୂଳକ ନୁହଁ କୋଉଟା ହବ ଗଠନମୂଳକ ଅପସନ ବି ଗଠନମୂଳକ କାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଥିବା ସମୟ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ଗଠନମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ସରିଗଲା ପରେ ହେଲେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଶିକ୍ଷଣରେ ପଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଆଉ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣରେ ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ପିଲା ବୁଝି ପାରୁନି ସେଟାକୁ ଯୋଉ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ନିଦାନ ମୂଳକ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଦେଖ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଓର ଆସିବ ଲେଖି ରଖ ମୁଁ କହୁଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ଦିଟା କି ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଓଟିଇଟି ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଓଟିଇଟି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ତ ଓଟିଇଟି ତ କୌଣସି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ ନିଦାନ ତ କିଛି ନୁହଁ ଗଠନ ବି ନୁହଁ କୋଉଟା ହବ ବ୍ୟବସ୍ଥାନରେ ଯାଉଛି ହେଲା କନଫର୍ମ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନରେ ଯିବ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ତାପରେ ଗୋଟେ ଏନଇପି ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯିବ ହେଲା ଦେଖ ଦେଇଛି ଛାତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏନଇପି 2020 ରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହକର୍ମୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ନିଜ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନିଦାନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଉଚିତ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆରେ ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ଅପସନ ଡି ହବ ରାଇଟ आंसर ଏଥିରେ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି କି କେଉଁ ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉପାଦେୟତା ନୁହଁ ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଉଟା କି ସିସି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ସିସି ର କୋଉଟା ଉପାଦେୟତା ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଏଟା ଉପାଦେୟତା କୌଣସି ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଉପାଦେୟତା ତାପରେ କହୁଛି କୌଣସି ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗଲା ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ଏଟା ବି ରହୁଛି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବା ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏଟା
हो ताने एटा होची हम आंसर रे आसु ठीक अछि तापर कहूची केउंटीरे अधिक उपयोगिता अछि अधिक उपयोगिता केउंटीरे ताने केउ एटा कोन एटा रहया कथा टीएलएम केउ टीएलएम रे केउ सामग्रिक रे प्रत्यक्ष अभिज्ञता ना परोक्ष अभिज्ञता रे ना चलचित्र रे ना रेडियो रे केउथरे प्रत्यक्ष रे डायरेक्ट जण देखियो सेटा ताठो बड़ कोउठे रे अभिज्ञता शंकु रहउची जो एडगार डेलଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁ ତଳପଟରେ କିଏ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାପରେ ପରୋକ୍ଷ ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରେଡିଓ ତାପରେ ଉପରୁ ଯାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କମ ଉପଯୋଗିତା ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁଠି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁଟା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ମୂଲ୍ୟବାନ ନା ମୂଲ୍ୟବାନ କି ଦରକାର ନା ସବୁ ପିଲା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ଦେଖାଯିବନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ପିଲା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି କୋଉଟା ହବା ଦରକାର ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଥିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଏଇଟା ହବା ଦରକାର ସୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମାତ୍ର 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ 100ଟି ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁ ଚାପ୍ଟର କିଛି ନା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯୋଉମାନେ କି ଓଟିଟି ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲା ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।